ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ। ଏ ସରକାରରେ ସେ ସରକାରରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଙ୍କେ ଖାଲି କଲରଟା ବଦଳଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଲର, ତାଙ୍କେ ବି କଲର ବଦଳେଇଥିଲେ, ଆଙ୍କେ ବି କଲର ବଦଳଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ବିଜେପି ବିଜେଡି ସରକାର ମିଶିକି ଥିଲା ବେଳେ କୋଟି ଆୟୁଷ ଉଠିଥିଲା। এটা 61 ଟୁ 61 62 ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଦେଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଗାଁ ଗାଁରେ କରେଇଲେ। ନମ୍ବର 1। ବିଜୁ ଜନତା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଦିବାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇକରି ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିକରି ପାଠ ପଢେଇଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କୋଟିଆ ଗାଁକୁ ଆସିକରି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ एमएलए मंत्री माने बारंबार आसिले, ऑफिसर माने बारंबार आसिले विजु जनता सरकार समय। वर्तमान सरकार समय से माने ओल्ड एज पेंशन बांटुंती आसिक प्रत्येक मासरे, आगुर प्रत्येक मासरे आसुनथिले। वर्तमान आसिक से माने इरिगेशन इलेक्ट्रिफिकेशन विभिन्न कार्यक्रम करुछन्ति। हिताधिकारी मान को दान विभिन्न प्रकार उत्साहित करने प्रोत्साहन देउछन्ति। विभिन्न कार्यक्रम सरकारी कर सरकार जहा करुला वर्तमान सरकार सेया एमाने गोटे अधिक काम कर किसी आईएएस अफसर नहीं गोटे कमिटी कर जो विधानसभा कमिटी गला सरकार 5 वर्ष भितर गोटे थर विजिट कलेनी। ए सरकार भी वर्ष चुटी गला विजिट कलेनी। वर्तमान जिज्ञाटना होउछन्ति। जाकु देखु देखे दुईटी जाक एक, जाकु देखु देखे दुईटी जाक एक। ए सरकार रे से सरकार रे किछि फरक नाही। आंके खाली कलरटा बदलुछन्ति। तांकर कलर तांके भी कलर बदलैथिले, आंके भी कलर बदलुछन्ति। आंकर किछि फरक